Mayap sisilim po, kaya katamungan, Miyerkules po, 25 Domingo ning karaniwan a panahon. Pakiabetala po, kaya katang banalamisa, ding kapasalamatan daring makatuki, Grace Mamawal, Melbert and Liberty Tubiera, king karelang 21st wedding anniversary, Lilibet Estacio, Erlinda Torres, Mamerto Serrano and family, Elmer and Jenny Purisima and family, Malyare and Palo family, Milagros Aison, Rotary Club Balibago, Montes family, Arphil and Shera Coronel. Para king kapasalamatan king Aldo ning Kebaytan, Lina Candelaria David para king kayang 88th birthday, Bitoy David, Jonathan Nathan Altamirano, Raylin Prolesca, para king personal kayadwanan daring makatuki, Roel Lazaro king kayang successful operation, Josie Angeles, Phil and Janet Castro and family, Montes family, para king malagwang kapaldanan, Eric de la Cruz, Clara Manyalak, Mr. Eduardo Kergalang Sr., Cardinal Chito Tagle, Conching Galang Malonzo, Yung Miling, Ernesto Godoy Silva, Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para kingalananggang kapainawan ding kapatadtang Meyang Nabe, Agapita Valencia, Mercedes and Agustin Samson, Felipe de Guzman, Miguel Paulo Gonzalez, Arturo Lopez Jr., Doroteo Manalo, Democrito Aizon, Ernesto Aizon, Yoprosinya Aizon, Rasing Manyalong Moralea, Father Erwin Bulawon, Monsignor Rustico Cuevas, Archbishop Oscar B. Cruz, P. Manalo, Maria Dolores Gagi, Maria Santoniliano, Trinidad M. Pacifico Gonzalez Sr., Angelito Manuel, Manuel Purisima Sr., Mark Joseph Nunez, Martin Angeles, Federico Soto Aizon, Restituto Torres, Ryan Origenes, Renato Lacson, Monsignor Francisco Lansang, Maria Teresa Morales, Danilo David, Lucia Pineda Buwan, Timoteo Faustino, at ding sablang kaladwa kim purgatorio. Talakat tamo po makiabay kantay dalit ta pamuklat. Miti punta mo kingaldo ning Ginoo, mekiba kingawos na, pakati pukimbale na ning Ginoo, pupurit pasalamat, manaligta mo kareng amano na, amanong kamasalang, makisulukin Kinlagyo ning igpam paninganak panimbanan ng Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka antimorin, Maya pa sisilim po. maya pasisilim po amo. Pagmasusyan tayo naman ngayon September 23, ing kapiesta ng San Padre Pio Pietrelcina. Meto nga pong paring banal, king katang panahon. At tikyan na yung lugod ng Diyos kaya katamo. Kikayang kasakitan,
pepakit ning kayang kabanalan. Itangan po sa nakataya ng Diyos. Hanggang po tang masakit, kanta mo talaga apakit, ingkaya kang kasalpantayanan. At karing panahon may gintang may na, panalangin tayo kayong Diyos, magintang masikan. Mo pa kanita, ayarapan tamo ingkaya katamong pamangailangan, nunay mo naman yung misyon tang mas malualas, kikaya tang kayausan. Karing panahon may kulang tamot, may kasala, sisyan talat pa yung gulutan, ingkaya katamong kasalanan. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayapayang totoo, at kaya kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Huli nita, ipanika po ko, kasanta Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, kim pangapatao, daring kasalanan tamo, dala naktangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Gino pakalulo. Manalangin tamo po. Ginoo, pakiramdaman mula sa aring panalangin ng kaniting kapiesta ng Padre Pio. Ang tiningemi, apanaligan ng sarili ming kagiwan, makasahop sana kaya kaming panalangin niting santo, amunya kaligayan king kaya kang lagyo, kimbiyan ng delanan kaya tiking yato. Itiadon mi, kapamilaan ng ginaming Jesucristo, ang anak mo, mabibiyat magari kambya mo ng balal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot, kilibro ning kasabyon. Patatuan na ning Diyos, imbalang amano no. Mingariya kalasag, karing sablang magsantong keya. Daragdagan, ingkayang sinabi, ban enaka panyabyanan, atawsan malaram. O Diyos, adwang bagi, ing adwan ko kaya ko, at ipagkalog mula sa kako, bayo ko man mate. Ilawot mo ko, king pamaglaram, at mo ko gagawan, mabandi, mo ko gagawan kalulu. Ingibye mo ka na ko, yay tang pamangan, a kailangan ko, magkang kakong sabyan, ing era kabalo, o era kakilala. Nung sobra ing pagkalog mo kako, magkang manako ko, nung mamulubi ko, at layon kang lapastanganan, o kakong Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Indalit a pakibat tamo po, ingamano mo, o Ginoo, metong yang sulu para karing bitis ko. Ingamano mo, o Ginoo, metong yang sulu para karing bitis ko. Ing maliliko, emo sa paintulutan, king mit mong kalam, kako, ituro mong kaya kang kautusan. Ingamano mo, o Ginoo, metong yang sulu para karing bitis ko. Ipaigit ko la, ring utos mo, kimpilak at ginto, ngiting yato. Ingamano mo, o Ginoo, metong yang sulu para karing bitis ko. Ingamano mo, o Ginoo, manatili kapilan man, alayang kayaganan, karingking banwa. Ingamano mo, o Ginoo, metong yang sulu para karing bitis ko. Lalabanan ko, ing sablang tukso, ban apamintuanan ko, ingamano mo. Ingamano mo, o Ginoo, metong yang sulu para karing bitis ko. Darakal, ing kakong kabyasnan, amanibatan, karing kekang kautusan. Inya, ing marawak apamirapat dapat, kakong pakikisaman. Ingamano mo, o Ginoo, metong yang sulu para karing bitis ko. Kasaman ko,
at kasusumay niyan ing kalaraman. Dapot, kaluguran ke ing kang kautusan. Inga mano mo, o Gino, metong yang sulu para karing bitis ko. Talakad tamo po ngeni, ban parangalan ing mayap abalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ako yung sala ning yato, nga na ning Gino, ing tuki kanako, mikasuluyang babiebie. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At keka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Gino. Inaus na lang Jesus ding 12 at dinina na lang upaya at kayo pa yan paluwal demonyo ampong pakayap karing mialiwang sakit. Tibura na lang naman manaral tungkol king kayarianing Diyos at pakayap karing masakit. Sinabag na karela, kayo magdalang nanumang king kaya kayong pamaglakad, maski tukod, supot, pamangan, kwalta, o aliwa pa, subali mo ing susulod yu. Nuka rin man kayo lugar, tanggapan da kayo, manatili kayo ka rin king metong mong bale, hanggang kayo lumipat king aliwang balen. No sakaling era kayo tanggapan, lakwan yung balen na ita, at ipagpagyula ring alikabok ka rin kaya kayong bitis, antimong tutol karela. May kola ring alagad, at may mintula, karing at may muntala, karing baryo, at ipanaral ding may pabalita, at pepakayapan dala ring masakit, kimbalang lugar at pintalanda. Kapatadig may pabalitan kaya katang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Kiligyon ng igpampan nga nak panibalan ng Espiritu, Amen. bearing the wounds. Potang ating kang sugat, ake kang dadalan. Ita mo pong Pilipino, tayong mga Pinoy, we are known to be very welcoming. Tayo pong mga Pilipino, lalo na tayong mga Kapampangan, we are culture of hospitality. We are a very hospitable people. Kung nagbabiyahe kayo, hindi man kailangan mag-waste. Makikita mo, nasa Pangasinan ka na. Welcome, Pangasinan. Di ba? Hindi man kailangan makita na, Chuta na Angeles. Makikita mo, welcome, Angeles City. Makikita natin yan. Kahit sa St. Jude, matagal ako sa St. Jude. Welcome, St. Jude. Ngayon pala yung katabi niyang hardware kay Leo ko. Welcome yung pangalan. Hindi pa pala yung sa St. Jude, no? Welcome pa lang yung hardware. Pero sa totoo, from the city to the province, to the barangay, to the barrio, may welcome mo yan. Pagkatapos sa pintuan, makikita mo, pag nakita mo, bago ka papasok sa pinto, mayroong pong parang yung doormat. Doormat.
Nakalagay pa doon sa doormat, welcome. Yan, nasa doormat na lang, welcome pa. Ang dami po, no? We are a very welcoming community and family and culture. Alam niyo po anong masakit sa Pilipino? When you are not welcome. When you are very welcoming, when you are very hospitable, when you always receive people warmly with a smile, papakainin sila kahit wala tayong ulam. Mga ko po, kahit wala tayong nakahanda, we serve the best. Kahit yung mga nakadisplay na mga gamit hindi natin lalabas natin for our guests. But what is most painful is when you experience unwelcome. Pag tayo mismo, hindi tayo tinanggap. Or much more painful when we are rejected, when we are unwanted, or we feel that we are driven away. This is our gospel. The Lord sent His disciples to preach the good news, to bring nothing, to bring no extra tunic, no money, no extra bag or sandals, just what you wear, go and proclaim the good news. Wherever you are welcome, stay in the same house. And yet, when they do not welcome you, and this happened many times, pag hindi ka tinanggap, parang sinabi ni Jesus siguro noon, move on. Sulong mo yung biye mo. Carry on. Meron pa siya sinabi, as a sign of protest, no? Shake the dust from your feet as testimony against that people. Kahit si Jesus, alam niya gaano kasakit yung hindi ka matanggap. Alam mo bakit alam ni Jesus ito? Bakit alam niyang masakit yung hindi ka matanggap? Nasa tiyan pa lang siya ng mama niya. Nasa buntis pa lang si Mama Mary. He already felt the pain of rejection. Yung napagandang pagpasko, yung medyo ginagawa nating parang magandang magandang play or presentation. Before Christmas, mayroon tayong panunuluyan. You know, panunuluyan is not very beautiful. In fact, during that time, it is an experience of rejection from one door to another house, from one inn to another family. They were rejected. Hindi pa man sinilang si Jesus, alam niya ang gusto sabihin, ang masakit na karanasan na hindi ka tinatanggap. Kaya yung abilin ng kanyang sa mga disciples niya, shake off the dust, sign of your protest. He made a ritual, literally, shake the dust from your feet, a sign of your testimony against them. Pag masakit pong ganyan, kuminsan, hindi ka tinanggap, hindi lang dahil ikaw. Hindi ka tinanggap dahil you bring yourself. Itong masakit, you were not welcome because you represent Christ. You were rejected because you represent the good news. You represent your mission. Hindi ka lang nandyan para sa sarili mo. Ikaw ay pinadala. Ikaw ay sugo. Ikaw ay parang nautusan lamang. And yet, because of that, you are still rejected. Kaya nga, as if you bear the wound or the pain for another person. Hindi ikaw lang ang hindi tinanggap. Hindi nila tinanggap si Jesus. Hindi nila tinanggap yung taong nagpadala sa iyo. And that rejection is doubly painful. And when you bear that pain, pwede rin sa karanasan natin sa araw-araw, we feel the pain of rejection from other people. Have you felt rejected already? Have you felt that you were unwelcome or unaccepted, na hindi ka tinanggap at hindi pinagpahalagan ang iyong sarili? Masakit po yan. Sabi ko nga, because we are a very welcoming people. And usually that wound of unwelcome is something that we keep. Kung minsan ang sarili mong pamilya, kahit hindi sila nagsasalita, you feel you are unwelcome, you are unwanted. Or there are experiences that we ourselves in our own church, in our community, we really do not welcome one another in our heart.
Pwede siguro makapasok ka sa bahay ko, okay lang, pero deep inside me, you are unwanted. And sometimes this is the cost of so much pain for others. Kaya po, minsan, meron akong nabasa, sabi niya, alam niyo po yung sandpaper? Kung money, di ba, meron kang factory doon, no? Sandpaper. Tapos ang masakit sa sandpaper, yung kahoy. Kung ikaw yung kahoy, siya yung sandpaper, masakit na maging kahoy. Kasi yung sandpaper, magaspang. Yung sandpaper talagang talagang parang binabalatan ka. Napakasakit ng sandpaper for the wood. Masakit po ang sandpaper para sa kahoy. But in the long run, if you realize, the wood is made smooth and the sandpaper is already wasted. No? Sa katagalan yung sandpaper, nagkokos ng pain sa'yo, huwag kang mag-alala. Darating panahon, ikaw magiging makinis. Ang kanyang pagkatao, if you are to bear the wound. And yet, that cause of wound, yung sandpaper, meron kasi tao sa atin, yung mga tao, meron ng tao kasi yung ugali nila mukhang sandpaper, no? Parang they cause a lot of pain to us. Don't worry. If you just bear it, in the long run, you become smoother and that sandpaper personality will be already gone. Nananiwala po ako, ganyan din yung nabing buhay ni San Padre Pio. Padre Pio na lang, tanggalin natin San, nahihirapan ako. Si Padre Pio. Nahihirapan yung buhay ni Padre Pio because he bore the pain of Christ's wounds. Alam niyo po yung stigmata? Yung stigmata, ito po ay sugat sa mga taong unexplained by science, unexplained by doctors. Hindi maintindihan, sabi, tinignan ko po sa people who have stigmata exhibit the wounds that duplicate or represent the wounds of Jesus endured during His crucifixion. Yung sugat ni Jesus sa kamay, kung minsan pati sa paa, nagiging totoo sa kanila that in their prayer life, in their spirituality, parang nagiging totoo literally ang sugat, hindi lang sa kalooban. Nasaktan ang kalooban ko, nasaktan ako sa sinabi mo. Talagang literally, their wounds are like the wounds of Christ. Curiously, sabi nitong nabasa ko, there are no known cases of stigmata for the first 1,200 years until Jesus died. Pero then, mayroong mga taong napakabanal. They assume the wounds of Christ within their body through stigmata. Yung isa po dito, si Saint Francis of Assisi. Yung isang babae, si Saint Therese Newman. And then si Padre Pio of Pietrelcina. Si Padre Pio, kung makita mo yung picture niya, nakatali po yung kamay niya, nakataling gasa. O kung minsan, merong nakatali dito kamay niya, tapos you see signs of blood. Literally, he bore the pain for others. Gusto mong maging banal? Huwag kang maging banal na easy-easy. O then, do not expect an easy life. Merong isang religious person also. Ang pangalan niya, Blessed Solanus Casey. Ano po siya? Parang monk. Sa pagdarasal, sabi niya, when you pray, do not pray for an easy life. Pray that you will be stronger. Huwag mong pagdasal na sana yung buhay ko hindi mabigat. Pagdasal mo, maging malakas ka. No? And then sabi pa niya, do not pray that your task will be equal your power. No. But pray for power that will equal and even surpass your tasks. Nagdarasal ka, huwag mo lang sana, Lord, yun na lang kaya ko, bigay mo. Hindi, panalangin mo yung magiging malakas ka rin at makakayanan mo ang mga binigay sa atin na pagsubok. Even Padre Pio himself, a very spiritual man, sabi niya, prayer is the oxygen of the soul. Uso po ngayon, di ba, sa mga may asthma, they need oxygen.
Yung mga kumisan, may COVID cases, they are into ventilators. That is physical pa lang. Pag di ka makahinga, no, ang maning hirap-hirap. Pero, pag hindi ka nagdarasal, naintindihan mo ngayon, parang walang buhay at mahina ang ating kalooban, ang ating kaluluwa, and our sense of spirituality. Part of our pain must be our faith. Pag ikaw ay nagmamahal, kasama po ang nasasaktan. It is part of our experience that we are being like the wood made smooth by the sandpapers of our own challenges and everyday life. Minsan po, alam niyo po yung oyster. Tignan niyo po yung mga oyster. They are protected by a very, very strong and durable shell. Nakita na po kayo ng shell ng oyster? Napakatibay po ng shell. Hindi mo pwedeng mabasag kagad-kagad. Because it was meant to super protect the super sensitive body of the tissues of the oyster. Kaya po matigas, matibay yung shell ng oyster. Kasi po, kabaligtaran naman, kasi sa loob, very sensitive yung body of the oyster. No bones, no skin, everything is really super sensitive naman. Kaya nga po, pag nakabukas yung oyster, sometimes magkakaroon ng grains of sand or impurities sa dagat, pumapasok into this sensitive and weak body tissues of the oyster. And the oyster itself goes through tremendous excruciating pain na masakit para sa kanya ang magkaroon po ng halimbawa impurities from the dagat. Kunyari po, sand. No? Di ba po yung mga sand, kahit mapino yan, pag pumasok dun sa masakit na masakit. Parang yung mata natin, tapos nalagyan ng dumi, masakit na masakit. Ganun po yung sakit for the painful experience of the oyster. Kung minsan siguro pwedeng may palabas niya, sometimes it can be excreted, no? Pwede niyang ipalabas, pero there are impurities na talagang they go deeper, they sink into the weak and sensitive body of the oyster itself. Masakit na masakit po yan. Imagine, alimbawa, yung sensitive part ng mata natin, nalagyan ng hindi matagal-tagal pumasok, ang sakit-sakit. Siguro kung may luha yung oyster, umiiyak sa sakit. And then until that part of that impurity, no, that is causing its pain, absorb niya na lang siguro sa sakit, it will be part of the oyster. Alam niyo po, in the long run, these impurities that cause the great pain in the life of a oyster, sa katagalan, it becomes the precious and most precious part of the life of the oyster because it leaves behind what we call a pearl. Yung perlas na pinagdiriwang ng ating mga jewelries, no? Nandyan, ginagamit mo, hindi naman po maganda yan sa oyster. Yan po'y galing sa pinakamasakit na karanasan niya sa naging buhay niya. Pero in the long run, when you look back, it is actually the most precious part of its life na iniwanan niya. The wounds that we bear today that cause us so much pain, kung ano man po yung nararamdaman nating masakit, like experiences of rejection or pain in our relationship or sin of others against us, take it like Saint Padre Pio. Absorb it like the oyster. Take it like the wound smoothened by the sandpaper. In the long run, when you look back, it is the most precious part of your life. Most wonderful experience of salvation and the love of God for us is through the wounds of Christ, who bore our own pain of our own sin because He loves us. Let the pearl of our life be a symbol
of how much pain and how much love we have. And this be our prayer for our saint of the day. Tayo po lahat, Saint Padre Pio, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, igigpa tamo nga tsubanwa, balo na yung kailangan tamo, ang giyang bayo tapa asabi kayo. At nga tapong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong tasa ng tunay, manalangin ay Iglesia. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sa lang bansa, manatili la sa busal in kayarianing Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sablang daralan kasakitan, at tuklasan dasana, ing karela, kapaminataning karelang panalangin, miras karela ing kasnawan, ning karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, mabiyasa tasanang manalangin, at tanggap king kaburianing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngayon po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. O ikpaming at tsubanwa, ganakan mo ing panalangin mi. Ipagkaloob mo sana ing kaya kaming pamangailangan, datang sa ing kayarian mo karing puso mi, at karisablang tao. Itiadwan mi kapamalata ng Kristo ang Ginoo mi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Amut mi daranlan mi ayining kekeng sarili baboning altar nimbemi pabanalan mo sa duwan mi balapanin na pangis nawami balang isipan napnaptan balang kaburian at kapagnasan balang lugod at pakaman kinggamat mi daranlan mi ahiling kekeng sarili baboning altar nimbemi pabanalan mo sa duwan mi. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang maipayan to. Tanggapan niya saning Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katam kasaplala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming malugod, kingke kang ganaka, pakiramdaman may sana yung panalangin, ayampang ningke kang balayan kaniting Santo San Padre Pio, alang-alang kay kami. Iingat mo sana, banketa, makayampang ya, king karapat dapat, king kasuyuan, king kaya kang altar. Itiadwan mi kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Yung Ginoo manatili ya kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Yat nayo rin puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo yung Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa Diyos kingalangangat lubos may paya. Babayuming kaya ka Santa Iglesia, imbalang panahon ka pamilataning
Pepalto mong lalakit babaeng makapasubali king kabanalan, babiye patutu king kaya kang alang kupa sa lugod, antimo ipadre Pio. Agyagan mo kami kapamilatanan ng meging bieda, at asasaupan mo kami king kapamilatanan ng karelang panalangin, ang makapasubali king kabanalan, babiya kang patutu ka rin alang kupas sa lugod. Agyaganda kami kapamilatan ng karelang biye, saupan mo kami naman sana king likat ning panalangin, ban maging mabiye kaming tanda, king magligtas bungopaya. Ulinita, kang beding sablang koro, ring angel ka rin banwa, daralit mi kaya kang nigaya lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnuyay manwa, ating labot king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king katasan. Nuay nga'y daratang kilagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayan king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni ginuming Jesucristo. Bayay mi daon ko sa ngalup king pamaylasan at kamatayan, nuna yung tinapit pe pasalamat sa keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao ban keta mi patawanan la rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo metea, I Cristo mebeya, I Cristo mabeya da nangyapa. Inyang yan gaganakan kayo pa, kamatayan pa manyubli na mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king ataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan meo ikpay sa iglesia mo mahalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming arsobispo ding sablang pari, at ding hanggang malugod na susuyo magobra, sasaw, kaya kaming kasalpantayanan, sasaw ka rin mangailangan, lalong-lalo na king parokya, mi kaya tiking Banala Cruz. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepaynawan at manenayang subling me, at ding sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ben ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, Padre Pio, at ding hanggang banal at santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamalataan ng Kristong kaya kang anak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen.
Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Ipamiat banwa, misa banyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayayan mo, mi pamintwanyay loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintwanyay loob mo, ingkakanan mi, king ano, ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, king ano ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karimi kasala ke kami, emu ke ibay, sa waking tukso, nune ikabos king maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasupan ni kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian natin kayo payan at tiligaya manggamang kingalananga. O ginoming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo, misasan metong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyem kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, wan laring mayaws king apunan na ng kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apang makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan at sakramento, kalguranda ka, may kitking sablang bagi, at pag nasangkoing tanggapan da ka, dapat ing paulinan ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umiyak mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana paintulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Salamat Ginoo, salamat, salamat kilugod mo at lingap, salamat king pakamal mo't pamaningat, salamat po, salamat po. Para kimbe api kaloob mo ke kami, pamangan mi aldo babiemungan, tuknangan mi malan mi nanumaning kailangan mi,
Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kilugod mo at lingap. Salamat, king pakambal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Paliningado at imlanan ning mulan. Diop ning angin at kanta daring ayop. Saladi ba't winibengit at nait karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kilugod mo at lingap. Salamat, king pakambal mo't pamaningat. Salamat po, salamat po. Orasyo Imperata. O Diyos sa pami, lalapit kami kaya ka kaniting pamangailangan mi. Bani pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus. Amarakal ng inangubi at marakal na naman ayaw kaniting sakit. Ipanalangin mo yung kalam mo para ka rin sablang tao. Amiyatasan, bang panigaralan, impeni bataniting virus. Gawang masampataparalan, bang aywasan, impamipakalat na niti. Ampong makapaninton lunas, laban kaniting sakit. Ang tabayanan mo na rin kaisipan ang ponggamat, daring mitagulaling, king pamaningat, kareting masakit. King mit mo lugod, kaingatan, ang ponggelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, bang makapaninton masampat akalingapan, ang pong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauliniting virus. Manano na sang milunasan la, bang manumbalik ing karaleng maselese pamikakatawan. Ipagkalumoy kalam mo para king ikakayap daring sabla, ampong makaibia masampatasaw karing pamangailangan daw. Itiyadwan mi king kapamilataning ginumingi sa Kristong anak mo, ang mabibiyan pong magari kambem mo, king kami itong aning banalay Espiritu, Diyos, manggaman, king alananga. Amen. Nuana Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming kaya kaming pangisnawan at kapayapan. Tinipon mo kaya kang pamilya, banpurian ing lagyo mo, at parangalan ing kaya kang Santo Padre Pio. Ipaintulot mo sanang sakramentong tinggap mi, maging tandane at pangako, ning kaya kang kaligtasan at manayang grasya at ligaya kaya kami nga. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. I have two announcements. Una po, this morning, we received the donations from Rotary Club San Fernando, Pampanga. They came here around 9 o'clock. And the three principals of our schools from elementary, junior high, and senior high school principals were with us, and some teachers and our PPC of representatives. Thank you very much to the Rotary Club of San Fernando, Pampanga, led by Kong Dan Tolentino, and the past presidents and directors that attended this morning. We believe this is the first tranche of our contribution, but this one is from Rotary Club. But po yung mga dinonate natin in cash, may money transfer. Meron din po mga pamilyang nag-donate. Tapos meron po dumarating dito in kind. Inahatid po dito yung bond papers. We know it's a long school year, no? And we are preparing, naka-order na po kami ng mga bond papers when we will be able to buy them.
early next week, I think, we will distribute our contribution naman from our church sa mga nagsisimba sa atin. Maraming salamat po at sa mga nagbigay. We will also make a report for this, for our consumption, for our contribution as a church ng mga nagsisimba sa ating online mass at dito po sa ating parokya dito. So maraming salamat po sa mga nagbigay kanina, and it was a good start, and the need still there. So by early next week, yung mga dinonate nyo po in cash and in kind dito will also be delivered sa ating mga schools. Tapos po ikalawa, napansin nyo, hindi ko na binasa itong intentions natin. No? Binasa na po ng commentator. So as a sign of good liturgy, no, we do not duplicate. Pag tayo ng ama namin, di tayo kakantang dalawa. Pag nabasa na yung gospel, di natin babasahin 2 beses. O nabasa na yung first reading, hindi nababasahin muli. No? So ganun din po daw yung intention natin. No? Once they are already read in the beginning of the Mass, they will already be offered in our prayers of the faithful. Request ko lang sa mga nasa IT natin, sa computer, for a few moments of silence, we will pause the names again, but I will not read them anymore, and then I will do the prayer for the prayers of the faithful. So, sa totoo lang, personally, gusto ko po kasing binabasa talaga so that I could feel the prayers of our community, literally. But because liturgically, it's better and proper na minsan na lang po mabasa through the commentator before the Mass, and let it be that way na po, so that it would be more accurate, precise sa ating liturgy. I-bless ko po kayo in our community. The Lord be with you. And with your spirit. And may the blessings of Almighty God be upon you, kilagyo ng igpa, poning anak, poning ba ng Espiritu, Amen. kapampangan pala yung misa. Kaya katang misa midaone, ning sugat masakit na beramdaman tamo when we are rejected, nakatinggap, may nasakit ka rin aliwa, tanggapan nyo la po, kaulan nyo lang. Ning sugat yung nga rin, ilang maging perlas ning biyatamo bukas. Salamat King Diyos. Kita mo kayang balayan, ikaw na kayang papastulan, pakati punta mo pa sa